कल्पद्रुम चिदानंद चिन्मय चिरसुंदर श्रीमान श्री 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 सत्य नारायण देवंक भक्तिवृत्ति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला। कल्याणमयी विश्व भारती माँ जगत जननी झंकड़वासिनी शारदा देवी प्रीति अर्थे मम आराध्य मम बंदे अवधूत गादी ब्रह्म बाबा कुलमणि प्रीति अर्थे पीठर अधिष्ठात्री देवी माँ सिद्धमंगला प्रीति अर्थे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला। उपस्थित आबाल वृद्ध वनिता मानकर संस्कृति संपन्न करांग ग्रामर समस्त ग्रामाधिवासी मानकर कान्हू बाबूंकर पंडा सपरिवार वर्गंकर महाप्रभु सत्यनारायण सिद्धमंगला सर्वस्मिन् काले सर्वरिष्ठ खंडन करने समेत यही भव्य अनुष्ठान दीर्घजीवी हेउ सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला। बारे दया सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षिणमृता नमः शिवाय। माता तो शारदा देवी पिता तो परमेश्वर साक्षात कमला देवी वाक्य देवी नमस्तुते। काश्यप महादेव द्वितीय धंतारी सर्व पाप घन प्रणतोषिमी दिव कर नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय ओ ये नमो नम जगदा नंद
नमस्तुते कह भाई पंचदेव नमस्तुते। श्री रामचंद्र की प्रालु भजु मन हरण भव भय दारुण नव कंजलोचन मुख कर कंजा पद कंजा ऋण रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारु हरण भव भय नव कंज लोचन कंज मुख रुचि सूचि रुचि सूचि नौमी जनक सुता वरं श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं हरण भव भय बदती तुलसी दास शंकर इति बदती तुलसी दास शंकर इति बदती तुलसी दास शंकर इति बदती तुलसी दास शंकर आई से सामुनि लेखिले रा शब्द चारण मात्रे बहिर्निर्जात पातक
ବସ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣ ପି କପାଟ କଲ କବାଟ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ବାପା ଏଇପଟୁ ବସ କାରଣ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଏପଟେ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେ ବାପା କଟକ ଜିଲ୍ଲାଏ ଏହି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାମ ଦେବଗ୍ରାମ ପବିତ୍ର ପାବନ ଗ୍ରାମ କରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା ସିଦ୍ଧମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଜମାନ ହେମନ୍ତ ଯେ କି କାହ୍ନ ବାବୁ ହଁ ଜାଣିଛି ଯୋଉଠୁ ପାଇବୁ ତୁ ଟେକି ଟାକି ଦବ ଆଉ ପାଲାରୁ ଗଲାବେଳୁ ତୋର ମନେ ନଥାଉ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅର୍ଥ ଅପଚୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ନାମଯଜ୍ଞ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲା କଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସାର୍ ମାନେ ଆଜି ହଉଛି ତାର ପୁରସ୍କରଣ ରଜନୀ ଅନ୍ତିମ ରଜନୀ ବିଦାୟ ରଜନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ରଜନୀ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ରଜନୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାପା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ମୁଁ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବଦୁର୍ବାଦଳ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଦାବ୍ଜରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିଧାରୀ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦକାରୀ ହେବେ କିଏ ନା ଯୋଉ ରାମକୁ ଭଜନ କରି ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ହେଲେ ମହାକବି ଯେଉଁ ରାମକୁ ଭଜନ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆଉ ଯୋଉ ରାମକୁ ନିଜେ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ଡାକୁଥିଲେ ଆଜି କୋଉ ରାମ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବେ ଦଶରଥଙ୍କ ଔରସରୁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ରାମ ଥିଲେ ବାବୁ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନଉନାହିଁ ଆଜି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ ଆଲୋଚନା ହବ ପଣ୍ଡିତ ଅଛନ୍ତି ନା ଦେଖିବା ଯୋଉଠୁ ଅଧା ରହୁଛି ପଣ୍ଡିତ ଧରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମ୍ବ ପଳଟ କରିବ ଏଠି ନାହିଁ ତାହେଲେ କୋଉ ରାମ ଏ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ନିର୍ଦୟ ତା ହୃଦୟରେ ଦୟା ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକିରି ଥାଏ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ କହେ ତୋ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଠକ୍ ଠାକେ ଦେଇଦିଅ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମରିବେନି ଯଦି ଦବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଟଙ୍କାକୁ ଟଙ୍କା ନବ ଜୀବନ ନବ ତାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା ନାରଦ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ କହିଛି ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଶକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏରେ ବାବୁ ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ମଳୟ ଲାଗିଲେ ସେ ବାସ୍ନା ବାହାରିବ ନା କାଠରେ ଗଛକୁ ହାଣି ଦେଲା ପରେ କାଠ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଗଛର ଗଛ କହିବେ ନା କାଠ କହିବେ ଗଛ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଗଛରେ ତ ପବନ ଲାଗିଲେ ମଳୟ ପବନ ସେ ଚନ୍ଦନ ହବ ନା ଏଠି କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଟକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥିବ ସେ ଯେମିତି କଥା କହୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତୋଳିଥିବେ ତୁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବେ ଗାଁରେ ନିଶା ପାଉଥିବ ପଛରେ ଯାଇ ବସିଥିବେ କିଛି କହିବେନି ଯେମିତି ନିଶାପ ସରିବ ତା ପରଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବେ ସେ ଆ ହେଇଥାନ୍ତା ପା ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁ ତୁ ସେଠି ବସିଛୁ କଣ କହିଲୁ ନାହିଁ
5 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଟି ପିଟିବନି ଇଏ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ତୁ ଧାଡ଼ିଏ ଲେଖିପାରିବୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଧରିକିରି ଚାହା ପିଉଛୁ ସତି ଗୋଟେ ଜମିଦାର ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗଛରେ ମଳୟ ପବନ ଲାଗିଲେ ଚନ୍ଦନ ହେବ ଏଠି କାଠ କଥା କାହିଁକି ଦାସେ ଲେଖିଲି ବାବୁ କାଠରେ ଯେମିତି ଜୀବନ ନଥାଏ ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅନ୍ୟାୟୀ ସେ ବଞ୍ଚିକିରି ମରିବା ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କାମ କରିବା ମରିଗଲା ପରେ ବି ଲୋକ ଝୁରିବେ କହିବେ ଆରେ ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଇଏ ଆମ ଗାଁର ହଉ ଆମ ବ୍ଲକର ହଉ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତା ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ବି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ମରୁନାହିଁ କାଠ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମାନ ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି କହିଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଭୁଲିଯାଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ରୂପକ ମଳୟ ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା କଥା ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି ଇଏ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡାର ଉପଦ୍ରବ ତ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଆଉ ଇଏ ଲୋକକୁ ଥୟ କରେଇଦବ ନାହିଁ ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଠିକ ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ସେ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତି କେତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଆସାମୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି ଇଏ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବି ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ ପୁଅ ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ପବିତ୍ର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଜାତିର ପିତା ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଇ ସ୍ୱର ପକାଉଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର ପକାଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ କହିଲା ଇଏ ମଣିମୟ ମକର ନାରଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଠିକ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବଟା ଇଏ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଆସାମୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି କି ନା କହିଲା ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ମୁଦାରମ୍ ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ମୁଦାରମ୍ ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ପୀତ ବସନ ମାନୁ ଗତ ମୁନି ମನುಜ ସୁରା ସୁର ବର ପରିବାର ମଣିମୟ ମକର ମନୋହର କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ମୁଦାରମ୍ ମଣିମୟ ये विश्व चिंतामणि नाम गाई गाई नारद पहुंचले से जंगल रे मनीष मरा गुंडा दौड़ी आईला अरे बापा मु बाबाजी लोक से कौन धरी बाबाजी कहले मु छाड़ी देबी से झुलारी कोन आरो रो मो पाखे जहा अच्छी मु सबू तोते देवी किंतु गोटे कथा कथा कोन केते दिन हला ये वृत्ति कलुनी तू बापा दरबार विधि 4 मास छिला ये जो वृत्ति करूचु मनीष मारुचु धन लुटुचु ये पाप करूचु ना नहीं हां ये पाप तू जो अर्थ रोजगार करूचु मनीष मारी चोरी करी ये अर्थ रे किए किए चलुच मो स्त्री तो बापा माँ
ସେମାନେ କଣ ତୋ ପାପରେ ଭାଗି ହଉଛନ୍ତି ହଁ ହେବେ ନା ନା ଥରେ ଯାଇ ବୁଝିଆ କଣ ବୁଝିଆଛି ବୁଝିଆ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ବୁଝିଆ ଯଦି ସେ ପାପରେ ଭାଗି ହେବେ ତାହେଲେ ସବୁତକ ନେଇଯିବ ଆରେ ବାହ ଏଇ ତ ଚାଲାଖିଆ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇଲେ ଘରକୁ ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଖସିକି ଯାଇଥିବ ନାରଦ କହିଲେ ବାପା ତୋର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଛି ଦେବର୍ଷି କହିଲେ କହିଲେ ଏ ବଲରି ତନ୍ତୁ ଆଣି ନଗ୍ର ଦେବା ଆଉ ଏ ବଲରି ତନ୍ତୁ ଆଣି ନଗ୍ର ଦେବା ଏ ପରିବାରେ ପଛରେ ବଲ୍ଲରୀ କହିଲେ ଲତା ପାଢିବାକୁ ଟିକେ ଶୁଣୁଥା ନଗ୍ରଦ କହିଲେ ଗଛ ନାରଦ କହିଲେ ଯଦି ମୋର ତୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଲତାରେ ଶକ୍ତ ଲତାରେ ଏ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିବୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ସେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଘରକୁ ଗଲା କ୍ଷିପ୍ର ବେଗର ଘରକୁ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା କଣ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଆଜି କଣ ବେଳେ ବେଳେ ପଳେଇ ଯାଇଲ ଆଉ କଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି କଣ ଆଣିଛ ଦିଅ ଆଣିବି ବୁଝିକି ଗଲେ ଆଣିବି କଣ ବୁଝିବ ତୁ ହଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାରିକି ପାପ କରୁଛୁ ସେ ଧନରେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛ ସେ ପାପରେ ତେବେ ଭାଗି ହବ କି ନାଇଁ କହ ଯୌବନେ ରକ୍ଷତି ଭର୍ତ୍ତା ମତେ ଦୟା କରିକି ଓଡିଆରେ କହ ପିଲାଦିନେ ମୋ ବାପା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କଲି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ ଆପଣ ନେବେ ଆପଣ ଚୋରି କରନ୍ତୁ ଡକାୟତ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆପଣ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବେ ମୁଁ ପାପରେ କାହିଁ ଭାଗି ବାପା ପାଖକୁ ଗଲା ବାପା କହିଲେ ଧନରେ ତୁ ପିଲାଟିଏ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲି ତୁ ବଡ ହେଲୁ ଏଣିକି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ ନବୁ ତୁ ଚୋରି କର ମଣିଷ ମାର ସେ ପାପରେ ମୁଁ ଭାଗି ହେବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଇଠି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା ସଂସାର ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବି ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଏତେ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିଥିବେ ଯଦି ପଦେ କହିଦେବ ତୁମେ ମୋର କଣ କରିଦେଲ କି ସରିଗଲା ସେଇଠି ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଜି ବିଚାର କଲା ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ମଣିଷ ମାରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରି ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିଲି ଆଜି ମୋ ପାପରେ ଇଏ ଭାଗି ହେବେନି ଇରେ ନାରଦଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି କଣ ସିଧା ଆଇଲା ଲମ୍ବ ହେଇ ନାରଦଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିଲା हे पुओ तू एमती कहीं होचु तू परा मते बारेबू मारिबू मार कहीं आ मारिबी नहीं कौन पही आपण जहा कहितले सब जाई पचार रहमा को फिटे दे आसो स्त्री की पचारी बापा को पचारिली मां को पचारिली सेठी कहिला दस्यु रत्नाकर गोटिए पद मुकुट विहीन गायक सम्राट वैष्णव प्रधान लिखिले प्रधान परी गायक मिलवा विरल आज्ञा लक्ष्मीधर राउत गुरु से एकादश पास करते एमती हाथ बाड़े देवे कहे जदि रीतिजुग साहित्य किए त्रुटि बाछी देवे यू पाला छाड़द गोटाए पंजाबी ना दीटा पंजाबी ना गोटे पद लिखिले कहूँ दस्यु रत्नाकर देवर्षि नारद कहला ये मिछ माया संसार
প্রিয় ভ্রান্ত জীব কেউ সুখ বিশ্বরে ଅଛି মজিরে সরে ଅଛି মজিরে প্রপঞ্চময় জীব প্রপঞ্চরে মিশিব প্রপঞ্চরে মিশিব প্রপঞ্চময় জীব প্রপঞ্চরে মিশিব প্রপঞ্চরে মিশিব শূন্য পথে শূন্য অঙ্গে শূন্য গতি দেখিব শূন্য পথে শূন্য অঙ্গে শূন্য গতি দেখিব ଆଉ ସେହି ବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେବ ଉଦୟ 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 ଆରେ ସେହି ବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେବ ଉଦୟ ପୂଜା କରୁଥିବେ ଗୌରାଙ୍ଗରେ ସେହି ବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେବ ଉଦୟ 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 ଦୟା କରୁଥିବେ ସେହି ବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଇଏ ହିଟ କଣ ନୂଆ କଥା ହଉଛି ନା କଣ ତୁ ଗୋଟେ ଅତି ଅବୁର୍ଜିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତତେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କାଲି ହାତ ଯୋଡିକିରି କହିଲୁ ତୁ ତାଙ୍କ ବସା ଘରକୁ ଯିବୁନି ପୁଣି ଆଜି ଦିନ ଯାକ ସେଇଠି ପଶିଛି ତୁ କୋଉ ଧାତୁରେ ତିଆରି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସେ ପାଢୀ ବାବୁ କାଲି ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ଇଏ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସନା ଭାଇନା ରଖିଲି ଆମ ସାରେ ଇରେ ତୁ କାହା ପାଖରେ ଅଛୁ ତୁ ପୁରା ମୋ ପାଖରେ ଅଛୁ ପଇସା ନେଇ ଚଳୁଛୁ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡରେ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ପଇସା ନବୁ ନାଇଁ ଲମ୍ବା ହେଇ ପଡିଗଲା କହିଲା ବାବା ଯେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଏତେ ପାପ ଅର୍ଜନ କରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ବାପରେ ଲାଗି ହବନି ମୋ ବାପା କହୁଛି ଭାଗି ହବନି ସତ ଦେଇକି ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ବହୁ ଜୀବନ ନେଇଛି କେତେ କଳା ଶିଶୁକୁ ମାରି ଦେଇଛି କେତେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅଲଗା କରିଛି ମତେ ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ମୁଁ ମହାପାପୀ ଯୋଉ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ନାରଦଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହଉଥିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡିଗଲା ସାଧୁ ସଂଘର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ମଉସା ଆମ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋ ଠାରୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଭକ୍ତି ଅଛି ଭାବ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଧାର୍ମିକ ଆପଣ ପଡିଗଲା ପାଦ ତଳେ ନାରଦ କହିଲେ ର ତୁ କାମ ଦେନା ବ୍ୟସ୍ତ ନା ମୁଁ ମୁକ୍ତି ବାଟ କହୁଛି ତୁ ଭାରି କାନ୍ଦଉ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡେଇ ଗୋଡ ଧର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପଦ ପଡେଇ ତଣ୍ଟି ଧର ପାପର ମାତ୍ରା ବଢି ଯାଇଛି ବସ୍ ସେଇଠି ଚେକା ପକେଇ ବସ୍ ମୁଁ ଦିଟି ଅକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବି ଯଦି କହିପାରିବୁ ତତେ ତ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମତେ ହସ ମାରୁଛି ମୁଁ କହିବି କଣ ତାହେଲେ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ ନାରଦ କହିଲେ ରଚନା କର ଇଏ ରଚନା କର କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ବଂଶଧର ଇଏ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ନଥିଲା ଇଏ କୁସଙ୍ଗୀରେ ପଡିକିରି ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଛି
ये ऋषि वंश कहलु रा म कहीं मोरा कहला ना मनीष मारी मारी यार अभ्यास जो माने गंजेई टाणुवे से जानते कौटी थाक नृसिंह होता मो सांगे माछ ना गला माछ ना कौटी मद बिक्री होती से देखी मु जानी मत गला पैसा देलु मु कहली कौन ना टिके नबा मु कहली मु तो कहीं देखनी ना से कंदी बिक्री होती ये तो मनीष मारी मारी अभ्यास ये कौटू राम कह ये कहला मोरा नारद कहले हौ यही सूत्र बाहर करवा जी योग्य शिक्षक आज सार जने जाई बसतेला पाखे से सिना ओडिया टीचर किंतु कीर्तन उपर तांकर बहुत दखल अच्छी गोसई गोसई डाकुचंती हसुचंती से स्वास्थ्य सेमती अच्छी मु भी डाकुचे भगवान तांकर कल्याण कर ये जो पिला कौ सूत्र रे पाठ पढ़िबो जे स्त्री की योग्य शिक्षक से जानछन नारद कहिले बापा कौन कहिलु मोरा सेया को बारंबार कहिलु देखी मरा 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 कला मोरा 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 कहू कहू आज्ञा राम राम होई गला राम नाम रे केते महात्म्य ये वाल्मीकि ऋषि होइला नियते कथा काई की कहिलु ना से दिन राम राम मोरा मोरा कही कि राम राम हबारु जी दस्यु रत्ना करू वाल्मीकि हला से कौ राम को डाकुला दशरथ घरे राम सेतु जन्म ही ना परशु राम भी जन्म ही ना जमदग्नि कौरसरु रेणुका गर्भरु ये कौ राम भजुला खाली से नुह जो दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ नंदन रावण को बद्ध करी वैकुंठ को जाती देवता माने कहले ठिया हुआ कुआडे आपण जाउचंती कौन लेखा होची पढ़ी पारु नहंते कौन लेखा आइछि लेखा हेछि भितरे प्रसव निषेध भितरे कौन निषेध प्रसव निषेध भितरे प्रसव निषेध राम कौन जाइथिले प्रसव करिया सेटा प्रवेश कहूनु जाई परिबनी भितर को राम कहले कौन पाई मु वैकुंठ जाई परिबिनी तमे पापी देवता माने कहले ठिया हुंतु ठाकुरे आपण वैकुंठपुर को जाई परिबेनी राम कहले तुम मानक ऊपर रावणर प्रभाव पड़िला तुमे माने क्षीर समुद्र निकट रे ध्यान करिवार ए बस देखिनो बस कोन देखुछु चुप करना काली केतबे आसीबो से जो राम कहले मु तुम उपकार पाई निराकार नराकार हेली कौशल्या गर्भरे जन्म नेली रावण को मारली तुम्हें कौन कौच मत स्थान दबनी से कथा होता कली जुगरे आसिला तो के खा गजपति राजा रामचंद्र देव कहला राजा यही श्रीक्षेत्र धाम रे तू जदि मो भौणी की बाहा हबु ताहले तो जगन्नाथ को रखिबे नले समुद्र को फिंगी देबी राजा ना चा मुक्ति मंडपर पंडित परामर्श नेले कहले मु कोन मुसलमान झियो को बाहा हेबी मु राजा गजपति राजा मु कोन मुसलमान हेबी मुक्ति मंडपर पंडित माने कहले उपाय शून्य ओडिशा दुर्बल तुमे मुसलमान कन्या को बाहा हुआ बेगम को बाहा हेले जगन्नाथ को रक्षा करने पाई गजपति राजा रामचंद्र देव बाहर मुसलमान कन्या को जिते जगन्नाथ को दर्शन करने को जाती से सबुदिन ठाकुर राजा दर्शन करने को जाती जगन्नाथ जगन्नाथ को ठाकुर राजा दर्शन न कले अन्न जल स्पर्श करें ये पंडा पढ़ियारी माने कहले रही जा तुम्हें प्रवेश कर पारबेनी तुम्हें मुसलमान तुम्हें मुसलमान झील को बाईस राजा गजपति रामचंद्र देव कांदिले कहले मु कोन मो इच्छा रे मुसलमान हेली जगन्नाथ को रक्षा करबा पाई मु तो की काम ओणी के बाली ठीक सही परी राम ठाकुर आज सही परी घड़ी संधि मुहूर्त रे पड़िचंती मु कोन करबी मु जदी पाप अर्जन करिछि ब्राह्मण को मारी प्रकृत रे गोटे ब्राह्मण को मारिले केते पाप
मौसा ब्राह्मण को मारिले केते पाप बही होची संस्कृत महाभारत कवि हेले व्यास कहला ब्रह्मबध एक गो बधे नम शिशुबध शिष्य तू कुलहत का हजारटा ब्राह्मण को मारिले जेतिकी पाप सार माने सुनंतु गोटे गाई की मारले सेतिकी पाप एबे जदि जर्सी गाई अंडीरा बाछुरी पकईला ता बेड़ा कराबी से खाली ता माँ पन्हा पाखु को मुह नौ नौ ताकू टाणी आनिबे से एंती एंती चलिबो तापर घुसुरीबो तापर दुलुकिनी मासे जाइनी मरजिबो ताकू पचारिबे रे बाबू तो जर्सी बाछुरी काई मला ना कलिजा कुरुमी माई बाछुरी कलिजा कुरुमी होउने जर्सी बाछुरी अंडीरा बाछुरी की जी नब सी 200 टंका ताकू आमको दबाक पड़ो गोटे लेखा कुकुर दाम 40,000 तोर तो खट नथला एबे आइलु तू भारी आण से कुकुर को आमे बेड ऊपर सुआई गिर ताको आउसुछे आउ कुकुर घुरे निपिकिरी पूजा करूना कुकुर को दुई गिरी पंचामृत करूना हजारे गा ब्राह्मण रे जति की मूल्य गोटे गाई रे सेति की मूल्य गाई नथिले पुओ यज्ञ कर्म ही परिबो प्रथमे गाई नथिले गोमय नथिले आपण मानकर होम करिवे आपण कुशांडी कर्म करिवे गोमयन कुशत्रयन ये कोठु आसीबे छाड़ू को जीवी नहीं हजारे ब्राह्मण मारिले जेतिकी पाप गोटे गाई की मारिले गोटे शिशु को मारिले तुम्हें ब्राह्मण रावण को मारिच तुम्हें पापी वैकुंठ को जाई परिबो ना भगवान राम दुख मन रे फेरुचंत ए बापा सेतिकी बेले देवर्षि नारद पहुंची गले राम वैकुंठ रु दुख मन रे फेरुचंत आज आपण सुनिबे को राम आपन को आशीर्वाद करिवे राम ठाकुर को देखी नारद गले गले प्रभु कौन वैकुंठ को जाउथिले कुआडे जाउछंती से कथा काहे कहउछंती देवर्षि कौन हेछि वैकुंठपुरी देवता माने मते स्थान देलेनी काहे के मु कोठे पापी रावण को वध करिवा हां हां आपण पाप करिसंती देवर्षि ब्राह्मण को आपण मारिसंती ए बापा नारद कौन कहिले गले आपण जदी पाप करिसंती ब्राह्मण को मारिसंती गोटिए काम कले पापरु आपण मुक्ति हेबे से काम कोन देवर्षि पाप को प्रायश्चित कौन काम कहबी राम नाम कर भजन अघ जीव पलाई से जीव आश्चर्य होइले राघव धीरे धीरे बापा से चा हेले बंटा टिके हम डिस्टर्बांस हेले चा पिउ थांतु मो कथा को कान देउ थांतु सारे देवर्षि नारद कहिले कहले तुमे राम नाम भजन कले मुक्ति पाइबो काउ कहले दशरथ पुओ राम मु वर्तमान सनातन दास मो पुओर मु पाला करूची ना देखिबी मत यदि किए कह सोना दास तू पाला करू पाला देखिबू ताले राम कहले मु तो निजे राम मु पुणी कौ राम को भजन करी नारद सही गले गले ठाकुरे आपण त्रेतया जुगर राम सत्य जुगर थिले जने राम द्वापर त्रेता जुगर आपण राम द्वापर जुगर जने थिले राम ए कुनी पाटी कनार कली जुगरे राम सत्य जुगर राम किए त्रेतारे किए द्वापर किए तुलसीदास रामचरित मानस तुलसीदास कहले ये तीन राम किए नारद बुझौचंती राम कहला ये बंदो राम नाम ये राम
को ये हेतु कृषाणु भानु यही मकर को श्री राम जय राम जय जय राम हे राम जय राम जय जय राम बंदौ राम नाम रघुबर को राम जय जय राम बंदौ राम नाम रघुबर को राम जय जय राम आउ हेतु कृषाणु भानु ही मकर को श्री राम जय राम नारद कहले कहले प्रथम राम हेले ये विश्व को 3 जन ये विश्व को 3 जन आलोकित करंती धीरे धीरे आज्ञा अग्नि सूर्य चंद्र अग्नि वंशरे जन्म नेले परशुर राम जमदग्नि कौरसरु रेणुका गर्भरु से हेले सत्य जुगर राम त्रेतया सूर्य वंशरे जन्म हेले दशरथ नंदन राम द्वापर जुगरे जन्म हेबे नारद कहउछन किए बलराम चंद्र वंश कली जुगरे जने राम जन्म नेबे नेई नाहंती से किए ना जयदेव लिखी आउ कौन भजन बोलिकी पाला गाइबी ओ कला मृछनी बहनी धने करयसी करबारम धूमके तुमी कराळं केशव धृत कलकी शरीर केशव धृत कलकी शरीर जय जगदीश हरे बौद्ध सौध म्लेच्छ को संहार करिबा पाई कला घोड़ा धला घोड़ा रे दी भाई चढ़ी किरी जिबे ताले कलकी राम कोठी जन्म नेबे मालिका साहित्य लिखिले अच्युतानंद महापुरुष कहले ये संबल विष्णु जसा घरे जन्म होइबे सेही थारे जन्म होइबे ए कुनी झियर पाटी करना संबल ग्राम रे विष्णु जसांक घरे जन्म नेबे किए सेना कलकी राम ताले पंडित सत्य जुगर राम हेले परशुराम त्रेता जुगर राम हेले श्रीराम बा दशरथ नंदन राम द्वापर जुगरे बलराम कली जुगरे कलकी राम ये 4 जन राम जो राम ठारू आसी नारद कहले सेई राम को डाकिले तुम्हें मुक्ति पाइब सेई राम को भजन करथिले वाल्मीकि हेथिले दशरत्नाकर सेई राम को भजन कले आपण रावण बद्ध पापर मुक्ति हेबे सेई राम को भजन करिबारु शिव सबु बेले महायोगी हेछन से राम किए गोटिए पद अभिमन्यु साहित्य बापा गोटिए पद म आपण मानु सुनाउछ अभिमन्यु साहित्य से राम किए चा बंटा हवा जाए टिके गुड़गुड़ हब तापर हब बापा गोटे स्वर पकाउछि तू पालिया कहि पारिबु ये गोटे फिल्म स्वर किंतु ये स्वर दरकार जदि धरी पके मु जानिबि ठीक से आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण हे कृष्ण हे गोविंद कृष्ण हे गोविंद हे
ভক্ত করব তোরি হে কৃষ্ণ হে গোবিন্দ হে কৃষ্ণ হে গোবিন্দ হে কৃষ্ণ হে গোবিন্দ তো আখি মো আইনা তো আখি ପାଲା ଯୋଉଦିନ ନଥାଏ ଇଏ ଭାଉଜକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। ଆତ୍ମା ରାମ ଯୋଉ ରାମଠୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ସେ ରାମ କିଏ? ବହି ହେଲା କୁମାର ସମ୍ଭବ ମହାକାବ୍ୟ କବି ହେଲେ କାଳିଦାସ। ଇଏ ରାମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ଦଶରଥ। ଇଏ ରାମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ରାମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବସୁଦେବ। ଇଏ ରାମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦଶାଉର ସ୍ୱରୂପ। ହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରାମକୁ ଜପ କରି ରାମ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ଦଶରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଲେ, ଶିବ ଯାହାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଜପନ୍ତି ସେ ରାମକୁ କେହି ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ରାମ କିଏ? ବହି କୁମାର ସମ୍ଭବ। ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ ଶୁଣ, କହିଲା ଏ ନମସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ ଏ ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରାକ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଆତ୍ମନେ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ପ୍ରସାଦ ଭେଦ ମୁପେଇସେ। ସେ ହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ନମସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରାକ ସୃଷ୍ଟି। ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାରେ ତିନୋଟି ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସତ ରଜ ତମ। ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରାମ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ତସ୍ୟ କିମ୍ଭୂତ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିଲା, ଜଗଜ୍ଜୋନିର ଜ୍ୱଳିତ ଜଗଦନ୍ତ ନିରନ୍ତକ ଇଏ ଜଗଦାଦିର ନାଦିଶ୍ୱ ଜଗଦୀଶ ନିରୀଶ୍ୱର। ବାବୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଶୁଣ, ଇଏ ଜଗତକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ। ତୁ କାହାଠୁ ସୃଷ୍ଟି? ତୋ ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ଏମିତି ରାତି ସାରା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ, ଆମର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ବିଲୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବିଲୟ ନାହିଁ, ମରଣ ନାହିଁ। ସେ କିଏ ନା ଜଗଜ୍ଜୋନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ସୃଷ୍ଟି, ଅନାଦି ମଣ୍ଡଳରୁ ସର୍ବସଞ୍ଚରୀ। ସେଇ ହେଲା ଆତ୍ମା ରାମ। ରାମ ଇଏ ରା ମ ଦିଟା ଅକ୍ଷର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ମା। ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ମରା ଗୁଣ୍ଡା ହେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ନା ରା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ, ରା ଶବ୍ଦ ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ବହି ନିର୍ଯାତ ପାତକ। ରାମ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର, ଆଗ ରା କହିଲେ ପାଟି ଖୋଲିଯିବ। କହିଲୁ ରା, କାହିଁ ପାଟି ଖୋଲିଗଲା ନା ରା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତୋ ଶରୀରରେ ଯେତେ ପାପ ଅଛି ସବୁ ବହିର୍ଜଗତକୁ ଆସିଗଲା। କାଳେ ସେଇ ପାପରୁ କିଛିଟା ତୋ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ମୋ ବର୍ଣ୍ଣ ପି କପାଟକୁ ମୋ ବର୍ଣ୍ଣ କବାଟ ଦେଇଦେଲା ଅଧର ଓଷ୍ଠକୁ। ରା କହିଲୁ ପାଟି ଖୋଲିଲା, କହିଲୁ ମ ଓଠକୁ ଦାବୁଛୁ କାହିଁ, ସେ ମନକୁ ହବନି। ରାମ, ରା କହିଲେ ପାଟି ଖୋଲିଲା, ରା ମ, ବୁଝିଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ମଥୁରାୟା ବିଲୋମେନ ମଧ୍ୟମାକ୍ଷର ବର୍ଜିତା। ଲେଖିଲୁ ମଥୁରା ଓଲଟେଇ ଦେ, ମଝି ଘେରଟାକୁ କାଢି ଆଣେ। କାଢୁଛୁ କଣ ଚାଉଳ ଭଜା, ଏମିତି ଉଠେଇକିରି କଣ ଆଣୁ? ମଝି ଘେର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲେଖିଲୁ, ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶା। କଣ ହେଲା? ଯସ୍ୟ ମୁଖେ ଦ୍ୱୟଂ ନାସ୍ତି, ଯାହା ମୁଖରେ ସେ ରାମ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ନାହିଁ, ତନ୍ମୁଖେ ମଧ୍ୟମାକ୍ଷର, ତା ମୁହଁରେ ମଝି ଅକ୍ଷରଟି କଣ? ତେଣୁ
ସେଇ ଆତ୍ମାରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବଦ୍ରବାଦଳ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ତା ଯାହାଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପରଶୁରାମ ଶ୍ରୀରାମ ହେବେ ବଳରାମ ହେବେ କଳକି ରାମ ମୋ ମା ସିଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳା ଉପସ୍ଥିତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ବାବୁ କାହ୍ନୁ ବାବୁଙ୍କର କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଯୋଉ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ପିତାମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସୁକୃତ ଟଙ୍କା ନଥାଇପାରେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଭକ୍ତି ତ ଥିଲା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବଳରେ ଆବିର୍ଭୂତା କରିପାରୁଥିଲେ ସେ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଥାଇ ଖୁସି ହଉଥିବେ ସେ ଯୋଉ ମାକୁ ଆରାଧ୍ୟା ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଖୁସି ହେବେନି ମୋ ମା ପଣ୍ଡା ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅଳସୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଯେତେ ବରଣ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଏ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମାନଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବୋହୂ ମାନଙ୍କର କୁନାକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର କୃଷକ ସୈନିକ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଇଏ ପାଲା ବାଲାଙ୍କର ସିଏ ପାଲା ବାଲାଙ୍କର ହଉ ମାଇକି କି କଣ ବାବୁ ଡାକୁଛୁ ମାଇକି ବଜଉଛନ୍ତି ବାବୁଙ୍କୁ ନା ମାଇକି ବାବୁ କଣ ମାଇକିର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଶୁଭଦ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁଖଦ ହୁଅନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତିଦାନ କରନ୍ତୁ ଚା ପିଇବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ ବରିଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଆସି ପାଲା ପରିବେଷଣ ନେଲେ ଲାଗିଛି ନହେଲେ ଠିଆ କରେଇ ନଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ पेटू चापुड़ी धरिकी कालिया डाकी डाकी प्राण छाड़गला टंका 500 कही देले कौन कर बुढ़ा गोटे रजक घर बोहू को नहीं आइलु कहीं अवस्था हेलु ब्राह्मण माने गाँ रु तड़ी देले गण कवि वैष्णव पानी जगन्नाथ को डायरेक्ट गाली दबा गोटे कवि ए पुआ शुण मते चाहा मु टंका नेबी मते चाहा सारे कोन काम गोटे पद खाली आसीबो ड ड ड ड ड ड ओ शेष मझी सब गोळई गाळे ही आसे कहला ये छाडो चुप पड़गा कहला छाडो माडो खिया बुद्धि हे तू कौन भावुଛୁ मु ताकू कहूची ना ना फोन कहलु आपण कहथले बताले काकू ती पर को बताउथलो तते कोन कहिथिली तते बेले मैं एउटा बोलिबी हां एउटा कहि हे भगवान काहे कि मिछ कहूछु तती न कहिबू हां आदि रात्रि 200 टका तोर काटिबी हे भगवान तू मिछ कहना मिछ कहूची नाही मु ए कथा कहिली कहिना किए बताउथलो ना कला छाडो माडो खिया बुद्धि हे केमती चमक बापा देख छाडो माडो खिया बुद्धि हे बाबा ये उठी बड़ी दे रे हां बड़ देउळ बड़ गोसाई माडो खिया बुद्धि हे बड़ देउळ बड़ गोसाई छाडो माडो खिया बुद्धि हे ये जे माइला माडो
জগন্নাথ জগত জীবন ত্রিভুবনে লোকে যার চরণে বন্দন এই গোরা রাম রূপে রাবণ বধিল বলে ভয় বিলীলা শুন শুন ওরে ভাই লীলা চলে মুখে যাব রাধারে ভাবিতে প্রভু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কোন কইব মহাদেব তারা বলে ঠক 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 তীরে দুদুরা শিব তারা বলে বউ বউ তারা বলে বউ বউ সপ্তস্বরে পিলাক ধনু নিজ রঘুনাথ বলে টপ টপ କରିବାକୁ ଆଉ ନାଇଁ ବେଳ চারিপদ কথা মোর পালার সম্বଳ বସି ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କର ସନାତନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା କପିଳ ରାମାୟଣ ଯୋଉଠୁ ରହିବ ପାଢିବାକୁ କରିବେ ପୂରଣ କେତେ ଦାଣ୍ଠୁଆ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଦେଖିବି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବି এইঠাରୁ ଦାସ ପୁଅ କରେ ନିବେଦନ ଯେତିକି ବସି ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ ସର୍ବ ବୀର ଦରବାର ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି କର ତାଳି ସ୍ୱରେ ଇଏ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ବିରି ହରଣିଆ ହେଲା ଅଗିକି ବାଇଗଣ ଫୋପାଡ଼ିବା ପରା তুমি ইলেকশন বেড়ে কেড়ে জিন্দাবাদ দব ইরে 2-4 দিনের কণ্ঠ ফটেইব সে লাভ অল্প দিন এ লাভ বহুত যা আসবা বেড়ে হিসাব হুয়ে তো তেণু দাস পুয় করে নম্র নিবেদন হরি বল হুড় হুড়ি কর তাই শোন সেদিন কম্পুছি সাকে তল কম্পুছি সাকে তল অশ্বমেধ যজ্ঞরে স্থলে বিজা যজ্ঞ স্থলে বিজা ঠাকুর গুরু চারি ঠাকুর গুরু ମହା ଚାଲାକିଏ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି ହେଲେ ଇଏ ଆହୁରି ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେବେ ମୁଁ ଜମା ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେବିନି ସେ କଣ ତତେ ମାରିଲା ତୁ କଣ କହିଲୁ ଦେଖିଦେବି କହି ସାରୁ ଗଲୁ କଣ ହେଲା ବଜେଇ ଦେଲା ବଜେଇ ଦେଲା ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଆଉ ତଳୁ ଆଉ ତଳକୁ ଆଖି ଆଉ ତଳକୁ ଛାତିରେ ବାଇଛି ଆଉ କୋଉଠି ବାଇଛି ତା ତଳକୁ କୋଉଠି ବାଜିନି ଗୋଟେ ପଦ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ତୁମେ ତ କେତେ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତଗିରି କରିଛ ନୃସିଂହ ହୋତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲ ବାବା ଗୋଟେ ରସେଇକିରି ମାରିଦେ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଗିଛି ତାପରେ ଦେଖ